Hello guys. Today I'm gonna go to the forest because I said kagahapon doon ko sa forest. Guys, let's go. This is the forest is far away. I'm gonna go there. Two moments later, this entrance is to go into the forest. I think I don't know how to go there. Let's go into the shortcut. Let's go here. Oh, wait, no. Oh no, it's too hard. Oh no, maybe the wild animals is here. Let's see. This is the scariest forest I ever seen. Look at that. There is a spider in here. Look, there is a spider in here. Oh, nag-vlog. So guys, naadiri akong friends guys. Ang pangalan si Linlin. Tanawa, naadiri siya guys. Tuwaon niya ang friends. Ang saman, basta mag-video ka, nakagatan niya mo ito dito. Hello mga ka-idol, sumbag dito. Di-post niya din akong isa. Di-post niya din akong isa. Ka-idol, dali, bike ka. Oh guys, siya gagot guys. Kugmo. Guys. Hello, I'm Guapo. Hello guys, mauto si Slash. Tawag na ko, Slash. Guapo, tawatan ng tibutan. Uyab kay Guapa. Ang uyab kay Takoy ni. Ang uyab niya, sir. Day kay Takoy, sir. Doon na to, si Kalbo to. Ay, na si Kalbus. Ato, stop sana ako sa... Padung ako ni Kalbo, guys. Dagan sa kukuso, guys. Lapas ko, guys. Nga sila, guys. Hindi ako ali, guys. Abot na ko. Nasi Kalbo sa sudang balay nga bati. Lalo mo sa mudung ko sa among balay mag-tricycle, guys. Ay na, tricycle. 2 moments later. I'm here, guys. Mudung na ko sa akong balay. Pero magdagan. Abot na ko, guys. Kabuya, guys, oy. Kaniyaw ako gatay sikul. Paway sa kwali, guys. Na, guys, na. Zero plano, guys. Di man makita. Guys, sayang, guys. Basin na din, guys.
Tanawin na to guys. Tanawin kung makakita mo guys ha. Na guys oh. Kita mo? Hala, nawa na guys. Na. Nag-vlog ni, nag-vlog. Ito yung kabiling. Ang kilawan niya kay. Ito naman yung piki. Udah pa jalan. Nana po itaw, alis si bata. Rugay na lang. No. Rugay na dito. Asay agianan man? Basin humuk pa na hikapal lang. Halaw. Humuk pa? Ugma na lang. Buhay kasi ugma no. Ugma no. Inaman. Wa man. Wa may klase ugma. Karon ugma may way klase. Kay bawo ko na klase ugma pero yung teacher wad. Gani. Kapoy na ko dagan dili guys. Kay wa ko gasta kayo tricycle ganiya guys. Let's kay way mga tra. Nay motor dili guys oh. Hello kay. Udah pa yan. Udah pa yan nila guys. Udah pa yan ang amigo guys. Let's go. Maghinahinay ako guys. Abot na ko. Balay sa akong amigo. Gracia eh. Kaysa gitumbalan niya yung motor. Muklasmate mananin nyo ni kagid 5 niya. Hello mga guys. Hello mga kagang. Hello kagang. Hoy. 2 minutes lidan daw. Ay, i-post na ako eh. Too much. Bye-bye! Too much! Bye-bye!